सीएम साहब ये बताइएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे आप सब ने देखा कि आज एक दफ़ा फिर मुसल्लत शुदा हुक्मरानों ने और उनके लाने वालों ने इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी। इन्होंने इस चीज़ से मजाक बना दिया है। इमरान खान साहब की सेहत को मजाक बना दिया है, पाकिस्तान को मजाक बना दिया है, पाकिस्तान के इदारों को मजाक बना दिया है। लेकिन पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों को, इस सिस्टम को, पाकिस्तान को मजाक बनने नहीं देंगी। मजीद नाजायज़ डिमांड है ही नहीं। जेल मैनुअल के मुताबिक आईन में, कानून में कैदी के अपने हकूक़ होते हैं, इंसान के अपनी बुनियादी इंसानी हकूक़ होते हैं, उन सब को रौंदा जा रहा है। इमरान खान साहब का ये हक है कि उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, अपने पसंद के हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। इमरान खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। इमरान खान साहब को अगवा करके नाहक कैद किया हुआ है और उनको आइसोलेशन में डाला गया है, जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी है और बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। इमरान खान साहब की सेहत का इशू है, जो 85% इनकी गफलत की वजह से, जेल इंतज़ामिया की गफलत की वजह से, पंजाब की जाली हुकूमत की गफलत की वजह से, वफाक की जाली हुकूमत की गफलत की वजह से इमरान खान साहब की आंख में ये इशू आया है और उनकी आंख जो है 85% ज़ाया हो चुकी है। हम सब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पूरी जमात में, इमरान खान साहब की फैमिली में, पूरी पाकिस्तानी कौम में ये तशवीश पाई जा रही है कि आखिरकार ऐसा क्या अंदर इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है कि उनकी मुलाकातें तक बंद हैं, उनकी फैमिली को रसाई नहीं दी जा रही, उनकी वकला को रसाई नहीं दी जा रही, उनकी ज़ाती डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी जा रही, उनके जो पार्टी के दोस्त हैं उनको रसाई नहीं दी जा रही। तो आखिरकार वो अंदर क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ कि ये तमाम चीज़ें इन्होंने रोकी हुई हैं। जिस तरह के अली मापा ने कहा कि इमरान खान साहब बार बार कहती आ रही हैं कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात, पूरी पाकिस्तानी कौम उनकी इस डिमांड से, इस डिमांड के साथ खड़ी हैं। हम सब खड़े हैं, पूरी जमात खड़ी है और पूरी पाकिस्तानी कौम चाहती है, क्योंकि इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान का लीडर है। इमरान खान साहब जो है, अगर फ़र्ज़ करें उनको नाहक कैद ना किया हुआ होता, उनके साथ ज़्यादती ना की होती, उनकी पार्टी के साथ ज़्यादती ना की होती, तो आज 180 सीटों के साथ वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते। लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ जुल्म हुआ, जबर हुआ उनकी पार्टी के साथ। इसके साथ साथ उनकी जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है। हम 2026 और 27 का बजट पेश करने जा रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान साहब को वोट दिया है और इमरान खान साहब को वो चाहती हैं। तो 2026 और 27 का बजट पूरी कौम चाहेगी, पख्तूनख्वा की अवाम चाहेगी कि वो इमरान खान साहब के मशवरे के मुताबिक हो, बने और वो इम्प्लीमेंट हो। तो इसलिए बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा, मेरे साथ सूबाई असम्बली का स्पीकर बाबर सलीम सुवाती, हमारी पूरी कैबिनेट खैबर पख्तूनख्वा की, हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस खैबर पख्तूनख्वा के, वो सब ये डिमांड करते हैं कि इस बजट के हवाले से मेरी और वज़ीर ख़जाना की इमरान खान साहब से मुलाकात हो, ताकि हम उनके साथ ये बजट शेयर कर सकें, उनसे अप्रूवल ले सकें। इंशाल्लाह कल हम पटिशन दायर करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से। उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दफ़ा हमें इजाज़त देगी और इस खैबर पख्तूनख्वा की 4.5 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अगर फ़र्ज़ करें इस दफ़ा फिर हमें जो है दीवार से लगाने की कोशिश की गई, खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया, सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया, तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पार्लियामेंटेरियन और पूरे पाकिस्तान के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं
یہ 10 تاریخ کو قومی اسمبلی کے سامنے اپنا دھرنا دے گی اور وفاقی بجٹ بھی پاس کرنے نہیں دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا افریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر سر سنیے گا، اگر آپ کو بجٹ خان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی تو کیا آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے سر؟ پہلے میں نے جو کہا وہ ریپیٹ کرے. میں نے یہی کہا پہلے میں نے جو کہا وہ ریپیٹ کرے نا. میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ ملاقات کرائی جائے تاکہ کرائی جائے. تو یہ کیوں ملاقات نہیں کرائے؟ میں نے کوئی غلط ڈیمانڈ کی ہے؟ تو آپ اس پر فوکس کریں نا. یہ کہیں کہ ملائیں، کیوں نہیں ملا رہے؟ یہ سوال کریں. یہ سوال نہیں ہوتی. یہ سوال کریں. دیکھیں آپ کا سوال غلط ہے نا. آپ یہ سوال کریں. آپ جواب اپنا دیں. دیکھیں نہیں آپ کا غلط سوال ہے اور میں بار بار کہوں گا اگر آپ نے سننا ہے سنیں اور نہ سنیں. آپ کا سوال غلط ہے. آپ نے یہ سوال جو ہے ان مقتدرہ سے کرنا ہے جنہوں نے یہ ملاقاتیں روکی ہیں کہ وہ میرا ملاقات کیوں کرنے نہیں دیں گے. وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں پر عوام نے مینڈیٹ عمران خان صاحب کو دیا ہے. یہ ان کا حق ہے کہ بجٹ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق ہو. یہ سوال کریں. یہ پوچھیں ان سے. پچھلی دفعہ بھی ایسا کہا گیا تھا بجٹ عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا ہے. ان کو ناحق قید کیا گیا ہے. عمران خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا. عدالت نے سزا دی. کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو اغوا کیا گیا ہے؟ ان کو اغوا کیا گیا ہے. ان پر جعلی کیسز بنائے گئے ہیں. ان کے جعلی کیسز بنائے گئے ہیں. ایک سیکنڈ سہیل افریدی صاحب میں بتانا چاہتی ہوں وہ جو عدالت ہے اس عدالت میں اور انصاف مانگیں جو خاص طور پہ ججز بٹھائے گئے ہیں تو عدالت بھی اغوا ہو گئی ہے. وہ بھی ان کی مجبور ہے. لیکن جو جیسے سہیل افریدی نے کہا اگر آپ نے سوال پوچھنا ہے اگلا سوال تو آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ عمران خان قید تنہائی میں ہیں کیوں. آپ سوال حکومت سے سوال پوچھیں کہ عمران خان کو پچھلے 7-8 مہینے سے قید تنہائی میں رکھا کیوں ہے. یہ سوال کیوں نہیں آپ پوچھ رہے؟ آپ ہمارے سے ہی پوچھ لیں لیکن آپ یہ نہیں پوچھتے کوئی بھی آپ میں سے. مجھے پتہ ہے آپ کی بھی مجبوری ہے لیکن فکر نہ کریں ہم آپ کی آزادی کے لیے بھی کھڑے ہیں، جوڈیشری کی آزادی کے لیے بھی کھڑے ہیں. اچھا سہیل صاحب ایک سوال لے لیں. سہیل صاحب ایک سوال لے لیں. آپ کے یہاں پہ کیٹی میں کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ پیچھے احتجاج کے لیے آئے ہوئے ہیں. سر ان کی بھی بات ذرا سن لیں. وہ ٹیچرز ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں، ذرا ان کی بھی بات سن لیں. وہ ان کا کیا ایشو ہے سر؟ وہ ملاقات ہوئی. اچھا سہیل افریدی صاحب یہ بتا دیں کہ مسلم نقوی سے جو ملاقات ہوئی ہے کیا آپ نے ایک پارٹی کے اعتماد میں رہ کے بات کی ہے یا اپنے طور پہ کی ہے؟ دوسرا یہ بھی ہے کہ کے پی کے میں سننے آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی چینج ہو رہا ہے، اس پہ جدوجہد جاری ہے. اس والے سے دو بتا دیں. دیکھیں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ صرف اور صرف عمران خان صاحب چینج کر سکتے ہیں. باقی کسی میں بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ہلا بھی سکے. چینج کرنے تو بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات جو ہیں وہ چیئرمین بیرسٹر غور صاحب کے کہنے پر ہوئی تھی. جو ان کی ناکام پالیسیز ہیں خیبر پختونخوا میں جو 22 سال سے چلی آ رہی ہیں، تو میری بار بار ڈیمانڈ کرنے کے باوجود جب میں کہتا ہوں کہ بند کمروں کے فیصلے سے نقصان ہوتا ہے. ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں، عام عوام بھی شہید ہوتے ہیں. ڈرون سے جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس سے جو ہے دہشت گردی کم نہیں ہوتی، مزید بڑھتی ہے. اور جس طرح عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا برادر مسلمان ملک ہے، وہاں پر جو ہے ہمارا کیا انٹرسٹ ہو سکتے ہیں اگر فرض کریں ہم ان سے لڑائی کریں. اور وہ حکومت جو جب عمران خان صاحب کی وفاق میں حکومت تھی وہ پاکستان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان نے اسٹیٹس مین کا کردار ادا کیا، ان کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے. ابھی جو حکومت ہے اس پر تو مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، مٹھائیاں کھائی گئی تھی. تو پھر ایسا کیا ہوا؟ کس کی خوشنودی کے لیے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں؟ ہمارا انٹرسٹ پاکستان ہونا چاہیے. پاکستان میں اگر فرض کریں کسی ملک کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے میں بلائی ہے تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے. نقصان ہو تو نقصان. سر بجٹ کے اندر کیا ایسی خاص چیز لے کے آ رہے ہیں سر جو کے پی کے عوام کے لیے فائدہ مند؟ سر بجٹ کے اندر کیا چیز لے کے آ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی جو ہدایات تھی ان کو بالکل شامل کیا گیا ہے. عمران خان صاحب نے جو ہے ہیلتھ، ایجوکیشن، فارسٹ، ایگریکلچر، یوتھ اور ہمارے جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں
باقی جو ہمارے سوشل ویلفیئر کے عمران خان صاحب کے احساس کے نیچے پروگرامات ہیں ان سب کو شامل کیا گیا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت عمران خان صاحب کی ہے خیبر پختونخوا میں. تو عمران خان صاحب ایک دفعہ جو ہے اس بجٹ کو دیکھیں تاکہ وہ مطمئن ہو, کیونکہ لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے اور عمران خان صاحب ایک ویژنری لیڈر ہیں. عمران خان صاحب نے 2002-03 میں کہا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. پاکستان کو ہمیشہ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان کو ہمیشہ جو ہے گیو پیس ا چانس میں کردار ادا کرنا چاہیے, ڈائلاگس میں کردار ادا کرنا چاہیے. 2026 میں پاکستان اس کے مشورے پر عمل کرتا ہے اور پوری دنیا میں ان کی واہ ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ معاملات بھی جو ہیں ابھی ہمیں کچھ اچھے نہیں لگ رہے. لیکن عمران خان صاحب ویژنری لیڈر ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ہمارا جو ہے بجٹ پر ایک سیشن ہو تو وہ بہترین مشورے اور بھی دیں گے. عمران خان صاحب کا خیبر پختونخوا اور آپ کی ناک کے نیچے جو ہے وہ مینا افریدی پر الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی, اور خصوصاً گومل یونیورسٹی کے جو معاملات ہیں وہ ابھی تک یہاں پہ لوگ مظاہرین کے آئے ہوئے ہیں, طلبہ ہیں, ٹیچرز ہیں اور خصوصاً جو پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں الزامات لگا رہے ہیں. سرکاری سوال آپ کے ناک کے نیچے جو ہے سرکاری سوال نہیں ہے, یہ تو ابھی آئے ہیں سر. میری بات سنیں, آپ کے ناک کے نیچے جو ہے ان کو تکلیف نہیں پہنچانی. دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ بولتا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے. میں نے سی ایم ہاؤس کے دروازے کھلے رکھے ہیں, میں نے سی ایم ہاؤس کے دروازے کھلے رکھے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کرپشن کے ثبوت لائے, جس کے خلاف بھی ہو ثبوت لائے, کارروائی میں کروں گا. ثبوت ہے مینا افریدی کے خلاف. سوال شروع ہو گیا اچھا بس کر دینا. کہا کہ بجٹ پیش نہیں شور نہ مچاؤ. ایک منٹ آپ شور نہ مچائیں. اگر آپ شور مچائیں گے پھر کوئی جواب نہیں آئے گا. لیکن اس وقت آپ کا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ عمران خان سے ملاقاتیں بند کیوں ہیں, عمران خان قید تنہائی میں کیوں ہیں, بس اس پہ فوکس کریں. آپ یہ فوکس کریں کہ یہ ڈری ہوئی حکومت جو چوروں کی حکومت ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں کرپشن کی, پہلے ان کی جا کے دیکھ لیں. اور آپ عمران خان کی قید تنہائی کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. اور اس لیے جب آپ اس قسم کے سرکاری سوال لاتے ہیں پہلے پلیز ایک غیر سرکاری سوال بس کرو. افریدی صاحب یہ بتائیے. تو دیکھیں ہم منگل کے دن ہمارا یہاں پہ آنا ہوتا ہے کیونکہ ہماری ملاقات کا دن ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا جھوٹ بولا گیا. ایک ہفتہ یہ کہتے رہے کہ نورین نیازی کی عید پہ ملاقات ہو رہی ہے, جو کہ جھوٹ تھا. اب لوگ سمجھیں کہ کسی سے ملاقات ہو گئی. تو یہ دیکھیں سب چیزیں یہ غلط کرتے ہیں, جھوٹ بتاتے ہیں. تو تکلیف بھی ہے, افسوس بھی ہے. میرے خیال ہے پارٹی ہی کر سکتی ہے, ہمارا تو ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو اور کیا کریں. ہم تو یہی کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, باقی دعائیں کر سکتے ہیں. اور تو انشاءاللہ آپ ہمیں تھوڑا پیچھے تھوڑا سائڈ ہو جائے بھائی, تھوڑا سائڈ ہو جائے بھائی, آپ ادھر ہو جائیں, میڈیا کو آگے لگ خیال کا ہاں جی تو دکھے مرا کو خبر ہوگا. خبر ہے میڈیا سے خبر ہے لیڈیز
बैठ गई हैं, अभी मीडिया टॉक नहीं है, बैठ गई यहाँ पर। अरे अभी नहीं है, बताता हूँ मैं आपको। अच्छा यार, मीडिया टॉक अभी नहीं है। बेटा तू नीचे आ जाएगा, कौन है गाना लगाओ भाई। सुन रहे वाली बात नहीं है भाई। जी मेरी जान, सबर करे ना। उर्दू में बोला ना यार, उर्दू कौमी जमाना, पश्तो सबको नहीं आती है। कोई बात नहीं, साहब आज देर तक जाग रहे हैं आप। पहले तो आप जल्दी चले जाते थे, आज बड़ा फरसाद है कि आप हमारा मर्जी। थोड़ा इधर करो भाई, जान नजर नहीं। वही है, 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 वही है। अच्छा जी सदफ, सदफ पीछे से सब हट जाए, सारे हट जाए। आइए पीछे हो जाओ, पीछे हो जाइए, आइए आप। कोई नहीं देगा। इसके पीछे
بناتے ہیں نا ایسے رکھو کہ باقیوں کے نہیں بنے گی ویڈیو یار. کیمرے توڑ توڑ پیچھے کر رہے ہیں یار. باہر آئے گا جب لالا باہر آئے گا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے زندہ باد عمران خان 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 زندہ باد بہنوں کو ملواؤ گے پوچھ کے بتاؤں گا بہنوں کو ملواؤ نورین آپا کو ملواؤ گے پوچھ کے بتاؤں گا ملواؤ گے پوچھ کے بتاؤں کیسز کیا لگواؤ گے پوچھ کے بتائیں گے انصاف کیا دلوائیں گے ہاں اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں ہمارے ساتھ صوبائی منسٹر ڈاکٹر اسرار محمد موجود ہیں. سر کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں پہ موجود ہیں, عمران خان صاحب کی فیملی موجود ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سر پچھلے 6 ماہ سے نہ سیاسی رفقا کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, نہ وکلا کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, نہ فیملی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سر معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرح بہتری کی طرف آ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم آتے رہتے ہیں اور منگل کو ان کی فیملی سے خان صاحب کا ملنے کا دن ہوتا ہے تو ہم نے لازمی آنا ہوتا ہے. دیکھیں اب ہم آرمڈ فورسز تو ہم ہیں نہیں کہ ہم اسلحہ اٹھائیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم آئیں گے. یہ دھرنا, یہ جتنی بھی ہماری ادھر گیدرنگ ہوتی ہے, یہ ایک حکومت کو یہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی عوام کچھ چاہتی ہیں, آپ کی عوام خفا ہے. تو جن لوگوں میں پھر شرم و حیا ہوتی ہے پھر وہ اپنے عوام کو دیکھتی ہے. اب ہم آتے ہیں سڑکوں پر رول رہے ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں 6 مہینے ہو گئے, 2 سال بھی اور آنا پڑے, ہم نے آنا ہے. لیکن جب تک خان صاحب ادھر ہیں اور خان صاحب کی سسٹرز یہاں آتی رہتی ہے تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم آئیں گے, وہ ہماری فیملی ہے. تو سر خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ کے خیال سے کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے مفاہمت بھی دیکھ لی, مزاحمت بھی دیکھ لی. اگر ہم مزاحمت کی بات کریں 26 نومبر ہمارے سامنے, پھر یہ لاسٹ 26 نومبر چنگی میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے, 8 فروری ہمارے سامنے. تو سر آپ کے خیال میں عمران خان کی رہائی کے لیے کون سا راستہ ہے, مفاہمت یا مزاحمت؟ سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک دفعہ آئیں اور یہاں سے لوگ گولیاں برسائیں, ہم واپس ہو جائیں اور ہم کہیں کہ ہم نے خان صاحب کو چھوڑ دیا. نہیں, ہم آئیں گے, 26 کو آئے تھے, دوبارہ آئیں گے, پھر یہ لاشیں گرائیں, پھر آئیں گے. ظلم کا خاتمہ, یہ آپ مانتے ہیں ہم مسلمان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شرک کا خاتمہ یہ شاید کہ نہ ہو, ظلم کا خاتمہ ہونا ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ ہم آئیں گے, پھر آئیں گے, اور اس دفعہ ہم دگنی تعداد کے ساتھ آئیں گے. پچھلی دفعہ ہم 1 لاکھ پلس آئے تھے, امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس دفعہ 3-4 لاکھ اس دفعہ آئیں انشاءاللہ. اور اس دفعہ ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ پچھلی دفعہ جو انہوں نے جو حرکتیں کی تھی ان حرکتوں کی تیاریاں کر کے انشاءاللہ ہم آئیں گے. تو سر خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین جو ہیں MPs, تو سر کہا جا رہا ہے کہ 32 کے قریب لوگ پچھلے اجلاس میں موجود نہیں تھے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سہیل افریدی کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنٹ اسمبلی میں لانے کے امکانات ہیں. تو کیا کہیں گے آپ, کس طرح یہ ہے معاملہ؟ کوئی بھی بندہ خفا نہیں ہے. وہ جو وہاں پر لوگ نہیں تھے ان دنوں کچھ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری تھے, کچھ دور تھے, عید کی چھٹیاں تھیں, وہ سارے آج ادھر موجود ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سہیل بھی آج خان صاحب کے ووٹ کی وجہ سے CM ہے, میں بھی خان صاحب کے ووٹ کی وجہ سے صوبائی وزیر ہوں یا اسپیشل اسسٹنٹ ہوں, اور MPs بھی خان صاحب کے ووٹ کی وجہ سے آج MPs ہے. کوئی بھی خان صاحب کے علاوہ ان کے آواز کے خلاف کسی بھی سائڈ پہ نہیں جا سکتا.
اور خان صاحب نے علی امین صاحب کو آگے کیا تھا, ہم سارے ان کے ساتھ تھے, سہیل کو کیے, ہم سارے ہیں, کل کو کسی اور کا نام لے گا ان کے ساتھ ہوں گے, لیکن خان صاحب کے علاوہ, ان کے کہنے کے علاوہ کوئی بھی بندہ کسی بھی سائٹ پر نہیں جا سکتا. یہ سارے افواہیں ہیں اور سارے ہم اس ٹائپ متحد ہیں اور ایک ہی لائن پر ہیں الحمدللہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو چکے ہیں. سہیل افریدی نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہاں پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 10 تاریخ کو جو ہے وہ اس قومی اسمبلی کے باہر احتجاجی مظاہرہ کریں گے اور جس میں پورے پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ شرکت کرے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اس ٹائم اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو چکے ہیں. یہ آپ ان کی گاڑیوں کا قافلہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, اس ٹائم اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو چکے ہیں. ناظرین, یہ مناظر آپ اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہماری ملاقات نہیں کرائی جاتی تو 10 تاریخ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے پورے پاکستان سے پارلیمنٹیرین جو ہے وہ شرکت کریں گے اور احتجاجی مظاہرہ ہوگا جس میں ہم بجٹ جو ہے وہ پاس ہونے نہیں دیں گے. مناظر آپ اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اڈیالہ جیل سے روانہ ہو چکے ہیں. مناظر آپ اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اس ٹائم اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو چکے ہیں. ان کی پروٹوکول کی گاڑیاں یہاں اڈیالہ جیل سے جا رہی ہیں. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے جو اعلان کیا کہ 10 تاریخ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوگا. اڈیالہ جیل کے باہر کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. مغرب کا وقت ہو چکا ہے. شدید آندھی طوفان یہاں پہ اس وقت ہے, لیکن یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود ہے. نماز مغرب یہاں پہ جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے. اڈیالہ جیل کے بالکل قریب اس ٹائم عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے فیملی یہاں پہ موجود ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہیں. ان کے ہمراہ یہاں پہ دیگر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نماز مغرب کا جو وقت ہے وہ ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں MNA مولانا نسیم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم امامت کے لیے آگے موجود ہے. دیگر رہنما جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, لیکن یہاں پہ اس ٹائم شدید آندھی جو ہے وہ اس ٹائم ہوائیں تیز چل رہی ہیں اور کارکنان جو ہے وہ اس ٹائم نماز کے لیے اس طرف آ رہے ہیں.
केसेस क्या लगवाओगे? इंसाफ क्या दिलवाएंगे? इमरान खान जिंदाबाद, 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 इमरान खान जिंदाबाद। बहनों को मिलवाओगे? पूछ के बताऊंगा। बहनों को मिलवाओगे? बाहर आएगा तो लाल पता जाएगा, जब लाला बाहर आएगा तो लाल पता जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ इमरान खान के जो बहादुर नन्ही शेरनी है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शेरबानो यहाँ पे मौजूद है। शेरबानो, यहाँ पे हमने आपको पहले भी देखा है, आज फिर आपको देखा, लेकिन हम ये भी यहाँ पे देख रहे हैं कि इमरान खान साहब से पिछले कई माह से सियासी रफ़्का, फैमिली, डॉक्टर ज़ाती किसी को मुलाकात की, इतना कि उनके जो वकला हैं वकालतनामे साइन तक करने की इजाज़त नहीं होती। तो इस आप क्या देखेंगे, क्या कह रही हैं इस हवाले से आप? देखिए, एक फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में बदलने से, इलेक्शन रिग करने से इनको लगता है कि इमरान खान ने जो पाकिस्तानी अवाम को शऊर दे दिया है वो ख़त्म हो जाएगा। इनको लगता है इमरान खान को जेल में एक छोटे से कमरे में बंद करने से, उसकी आवाज़ बंद करने से, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो कि एक प्रिजनर के होते हैं, किसी प्रिजनर के होते हैं, और ये तो इमरान खान है जिनकी कोई गलती भी नहीं है, बोगस केसेस में आपने इनको कई सालों से अब जेल में डाला हुआ है, और फिर भी आप इनसे किसी से मुलाकात नहीं करवाते, लॉयर्स से नहीं, बहनों से नहीं, फैमिली से नहीं। तो इनको लगता है ऐसी इनह्यूमेन हरकतें करके ये इमरान खान की आवाज़ दबा देंगे। इमरान खान ने जो इनिशिएटिव लाए थे, इमरान खान जो आइडियोलॉजी पाकिस्तान में लेके आए, उस आइडियोलॉजी को दबा देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज जो लोग आए हैं यहाँ पे, जो हर ट्यूसडे आते हैं, ये इस बात को साबित करते हैं कि खान की आइडियोलॉजी हमेशा जिंदा रहेगी। हम इसको लेके जाएंगे। जितनी इन लोगों ने गुंडागर्दी करनी थी, जितना इन लोगों ने जुल्म करना था, जितनी लाशें इन्होंने गिरानी थी, हम फिर उठेंगे, हम फिर आवाज़ उठाएंगे। और ये हरकतें करने से, ये जुल्म करने से, पानी गिराने से, गोलियां चलाने से कोई भी रुकेगा नहीं। तो अब गिलगित में जो इलेक्शन होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गई, उनको सूबा बदर कर दिया गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सर्टिफाइड चोर जो है नवाज शरीफ, उनको गवर्नर पंजाब को बिलावल भुट्टो को प्रोटोकॉल दिया जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, यही तो जुल्म है जो कि हमारे मुल्क में हो रहा है। ये हमारे सूबे हैं, जितना पंजाब वाले खैबर पख्तूनख्वा को ओन करते हैं, उतना खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान पंजाब को ओन करते हैं। हम एक पाकिस्तान की शहरी हैं। आप लोग ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं जैसे यहाँ से हम इंडिया जा रहे हो, जो कि अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को जाने से आप लोग रोक रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। कैंपेन को रोकने से इनका जो खौफ है वो साबित होता है कि कितने खौफजदा हैं ये लोग। इन्होंने साथ तब भी, लेकिन इस 7 जून को भी वही होगा जो 8 फरवरी को होगा। अवाम निकलेगी और उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। पहले आप लोगों ने निशान छीन लिया, अब आप लोग कैंपेनिंग से भी मना कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह पीटीआई उभरेगी और जीतेगी। तो आपको क्या लगता है इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मफाहमत से होगी या मज़ाहमत से? देखिए, इमरान खान की रिहाई जो होगी वो हमारे निकलने से ही होगी, वो आवाज़ उठाने से होगी, मज़ाहमत वगैरह नहीं होगी, वो अब आवाज़ उठाने से होगी। जब तक हम लोग सारे इन घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक इमरान खान की रिहाई भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इमरान खान हम अवाम के लिए निकले, इमरान खान ने हम अवाम के लिए अपनी आइडियोलॉजी बनाई, अवाम को आज़ाद करने के लिए काम किया। तो अब हमारी बारी है कि इमरान खान को आज़ाद करने के लिए हम बाहर निकलें। वो
इमरान खान साहब को मुसलसल जो बताया जा रहा है, जो खान साहब ने कन्वे भी किया है, उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। कहते तन्हाई में रखना भी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी है। मैं अर्ज ये करना चाहूँगा, ये ना सिर्फ अदलिया के हुक्म की वायलेशन हो रही है, तौहीन अदालत हो रही है, बल्कि कवानीन की भी खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, बुनियादी जो हुकूक हैं उनको वायलेट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कहना ये चाहूँगा कि ये जो तरामीम है ये आइन के बुनियादी असूलों के मुनाफी हैं, और इस वजह से ये तरामीम ना सिर्फ आइन पे हमला है बल्कि अदलिया की आज़ादी पे हमला है। और इन तरामीम के बायस अदलिया को मुझे ये कहने में कोई हार नहीं, अदलिया को कमज़ोर किया गया है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जजेस मौजूद हैं उन्हें ये चाहिए कि जो भी इख्तियारात उनके पास मौजूद है उनको इस्तेमाल करते हुए लोगों को हुकूक दें। मिसाल के तौर पर खान साहब से मुलाकात की बात हो रही थी, देखिए खान साहब की मुलाकात के मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने एक ऑर्डर कर रखा है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की बारहा वायलेशन की जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो ऑनरेबल मोसेस जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें चाहिए कि तौहीन अदालत का एक्शन लें, तौहीन अदालत के नोटिस जारी करें जेल सुपरिटेंडेंट को, जो इख्तियारात हैं उनको तो इस्तेमाल करें ना। बाकी 26वीं और 27वीं तरमीम को ख़त्म होना चाहिए। ये आइन के मुनाफी है, ये अदलिया की आज़ादी पे हमला है, ये आइन के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। अच्छा सर, 28वीं आईनी तरमीम का खदशा नजर आ रहा है, आप इसके मुतालिक क्या समझते हैं कि और यरगमाल बनाया जाएगा अदालतों को? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी तरमीम करने से पहले एक अच्छी लेजिटिमेट पार्लियामेंट लेके आए, एक ऐसी पार्लियामेंट जो कि टेंटेड है, जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि उनको इलेक्शन में रिगिंग करके जेली फॉर्म 47 बना के लाया गया है। इस पार्लियामेंट के जरिए तो कोई तरमीम होनी ही नहीं चाहिए। जहाँ तक तरमीम की बात है तो तरमीम इस अंदाज में होनी चाहिए जो कि आइन के बुनियादी असूलों के मुनाफी ना हो। तरमीम इस आइन के जो हमारे स्ट्रक्चर है उसके इन लाइन विद दैट स्ट्रक्चर होनी चाहिए। और ये तरमीम जो 28वीं तरमीम है, मैंने इसका मतन नहीं पढ़ा, लेकिन अगर इसमें कोई भी ऐसी बात है जो आइन के बुनियादी असूलों के मुनाफी है, जो बुनियादी हकूक को कर्टेल करती है, या जो अदलिया की आज़ादी पे हमला करती है, या जो आइन के मुनाफी है, तो ऐसी कोई भी तरमीम वकला के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और मेंबर पंजाब बार कौंसिल होने के नाते मैं आपको ये अर्ज करना चाहूँगा कि पंजाब के वकला की अक्सरियत 27वीं और 26वीं तरमीम को मुस्तरद करती है। जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, 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 जैसे इस मडियाला जेल के बाहर हमारे साथ आज की लिस्ट में इनका नाम शामिल है बिलाल उमर बोदला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज खान साहब से आपकी मुलाकात में नाम शामिल था, क्या आपने आगे कोशिश की है जानने की, क्या कहा गया आपको? जी कोशिश पूरी की है आगे जाने की, लेकिन आपके सामने ये जो आमरीत का दौर चल रहा है तो ये तो खान की आवाज़ से डरते हैं, इसलिए मुलाकात तो ये होने दे सकते ही नहीं, क्योंकि मुलाकात का मतलब है खान का पैगाम बाहर आना, और खान के पैगाम बाहर आने का मतलब है कि जो नाजायज़ हुकूमत है इसके दरो दीवार हिल जाते हैं। तो इसलिए खान साहब से ये मुलाकात होने नहीं देते, तो इसीलिए सब धरना दे के बैठे हैं। तो सर, हम देख रहे हैं कि पिछले कई माह से आप लोग यहाँ पे आते हो, रात को वापस चले जाते हो, मुलाकातें नहीं होती, तो क्या हिकमत अमली अपनानी होगी खान साहब तक रसाई के लिए? देखिए शाह जी, हिकमत अमली तो सिर्फ एक ही है, मुज़ाहमत। आप हर मंगल को आ जाएं, अगले 3 साल इसी तरह मंगल को आके यहाँ बैठते रहें, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगेगी। फैसला हमेशा मुज़ाहमत से ही होगा, मुज़ाहमत सड़कों पे आने से ही होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो तमाम अपर लीडरशिप है, उन तमाम को इकट्ठा होना चाहिए, फैमिली को बीच में बिठाएं, तमाम लीडरशिप इकट्ठी हो और कोई एक मुस्तकिल हल दें। इस तरह हर मंगल को देखें, आप भी देख रहे हैं कि 6 माह हो गए हर मंगल को हम यहाँ बैठ रहे हैं, देखें इसका क्या फ़र्क पड़ा है। तो पूरी लीडरशिप को, फैमिली को, सबको इकट्ठे होकर एक मुतफ़िका अमल देना चाहिए, पूरे पाकिस्तान की कॉल देनी चाहिए और दोबारा 26 नवंबर की तरह सड़क पे आना चाहिए। देखें, प्रेशर बनाएंगे, मोमेंटम बनाएंगे तो खान की रिहाई का कोई चांस है। इस तरह तो बिल्कुल वो रहा करने की मूड में नहीं है। अदालतें वैसे ही आपको पता है उनकी ग़ुलाम है, तो फिर खान को कैसे आज़ाद करवाना है? अदालत ने छोड़ना नहीं, जिन्होंने कैद किया हुआ है उनका दिल नहीं, तो फिर मुज़ाहमत ही वाहिद रास्ता है रिहाई का।
अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ इमरान खान के जो बहादुर नन्ही शेरनी है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शेरबानो यहाँ पे मौजूद है। शेरबानो, यहाँ पे हमने आपको पहले भी देखा है, आज फिर आपको देखा, लेकिन हम ये भी यहाँ पे देख रहे हैं कि इमरान खान साहब से पिछले कई माह से सियासी रफ़का, फैमिली, डॉक्टर ज़ाती किसी को मुलाकात की, इतना कि उनके जो वकला हैं वकालतनामे साइन तक करने की इजाज़त नहीं होती। तो इस आप क्या देखेंगे, क्या कह रही हैं इस हवाले से आप? देखिए, एक फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में बदलने से, इलेक्शन रिग करने से इनको लगता है कि इमरान खान ने जो पाकिस्तानी अवाम को शऊर दे दिया है वो ख़त्म हो जाएगा। इनको लगता है इमरान खान को जेल में एक छोटे से कमरे में बंद करने से, उसकी आवाज़ बंद करने से, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो कि एक प्रिजनर के होते हैं, किसी प्रिजनर के होते हैं, और ये तो इमरान खान है जिनकी कोई गलती भी नहीं है, बोगस केसेस में आपने इनको कई सालों से अब जेल में डाला हुआ है, और फिर भी आप इनसे किसी से मुलाकात नहीं करवाते, लॉयर्स से नहीं, बहनों से नहीं, फैमिली से नहीं। तो इनको लगता है ऐसी इनह्यूमेन हरकतें करके ये इमरान खान की आवाज़ दबा देंगे। इमरान खान ने जो इनिशिएटिव लाए थे, इमरान खान जो आइडियोलॉजी पाकिस्तान में लेके आए, उस आइडियोलॉजी को दबा देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज जो लोग आए हैं यहाँ पे, जो हर ट्यूसडे आते हैं, ये इस बात को साबित करते हैं कि खान की आइडियोलॉजी हमेशा जिंदा रहेगी। हम इसको लेके जाएंगे। जितनी इन लोगों ने गुंडागर्दी करनी थी, जितना इन लोगों ने जुल्म करना था, जितनी लाशें इन्होंने गिरानी थी, हम फिर उठेंगे, हम फिर आवाज़ उठाएंगे। और ये हरकतें करने से, ये जुल्म करने से, पानी गिराने से, गोलियां चलाने से कोई भी रुकेगा नहीं। तो अब गिलगित में जो इलेक्शन होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गई, उनको सूबा बदर कर दिया गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सर्टिफाइड चोर जो है नवाज शरीफ, उनको गवर्नर पंजाब को बिलावल भुट्टो को प्रोटोकॉल दिया जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, यही तो जुल्म है जो कि हमारे मुल्क में हो रहा है। ये हमारे सूबे हैं, जितना पंजाब वाले खैबर पख्तूनख्वा को ओन करते हैं, उतना खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान पंजाब को ओन करते हैं। हम एक पाकिस्तान की शहरी हैं। आप लोग ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं जैसे यहाँ से हम इंडिया जा रहे हो, जो कि अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को जाने से आप लोग रोक रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। कैंपेन को रोकने से इनका जो खौफ है वो साबित होता है कि कितने खौफजदा हैं ये लोग। इन्होंने के साथ तब भी, लेकिन इस 7 जून को भी वही होगा जो 8 फरवरी को होगा। अवाम निकलेगी और उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। पहले आप लोगों ने निशान छीन लिया, अब आप लोग कैंपेनिंग से भी मना कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह पीटीआई उभरेगी और जीतेगी। तो आपको क्या लगता है इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मफाहमत से होगी या मज़ाहमत से? देखिए, इमरान खान की रिहाई जो होगी वो हमारे निकलने से ही होगी, वो आवाज़ उठाने से होगी, मज़ाहमत वगैरह नहीं होगी, वो अब आवाज़ उठाने से होगी। जब तक हम लोग सारे इन घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक इमरान खान की रिहाई भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इमरान खान हम अवाम के लिए निकले, इमरान खान ने हम अवाम के लिए अपनी आइडियोलॉजी बनाई, अवाम को आज़ाद करने के लिए काम किया। तो अब हमारी बारी है कि इमरान खान को आज़ाद करने के लिए हम बाहर निकलें। इस टाइम हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी तारिक महमूद साहब पंजाब से मौजूद हैं, टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, क्या कहेंगे, ईद भी गुजर गई, खान साहब से फैमिली की मुलाकातें, ना डॉक्टर की मुलाकातें, ना सियासी रफ़का, ना वकला की मुलाकातें हो रही हैं। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, जिस तरह लोग निकल रहे हैं थोड़े थोड़े करके, इस तरह तो कुछ नहीं होगा। जी सर, ये दबाव बढ़ाना पड़ेगा, लोग निकलेंगे तो कुछ होगा। इस तरह जो है ना, ये तो समझें कि हम आते हैं, आके निकल जाते हैं, इतने चंद लोगों के आने से कुछ नहीं होगा। तो सर, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए फिर? अवाम को निकलना चाहिए जी। ये जो लोग मज़े कर रहे हैं, जो MNA MPs मज़े कर रहे हैं, इनको चाहिए कि जो है ना बंदों को निकालें। ये जो है ना पैसे कमा रहे हैं, उनके ऊपर बैठ गए हुए हैं, पैसों के ऊपर। जब पैसे लगाएंगे तो लोगों के जो है ना उनके सवारी उनको देंगे, उनके अखराजात पूरे करेंगे, खाना पीना देंगे उनको, तो लोग निकलेंगे। गरीब आदमी का तो जो इस गवर्नमेंट ने हाल कर दिया हुआ ना, वो तो अपनी रोटी रोज़ी के चक्कर में है कि वो जब दिहाड़ी लगाएगा तो वो उसको अपने बच्चों का पेट पालेगा। इसलिए इन लोगों को कुछ करना पड़ेगा, जो 5-5, 7-7 लाख रुपया जो ना तनख्वाहें लेके
تو موجیں کر رہے ہیں, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب ادھر گرمی میں جو حالت ہے ان کی کہ وہ تو نور میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ لیڈرشپ کو اب نکلنا چاہیے, خان صاحب بالکل کی نکلنا رہائی کے چاہیے, بالکل نکلنا چاہیے. لیڈرشپ نکلے گی, ساتھ لوگوں کو نکالے گی تو تب خان صاحب آزاد ہوں. لیکن سر ہم نے دیکھا کہ جب لوگ نکلے تھے وہ بھی آپ کے سامنے 26 نومبر ہو گیا, 8 فروری ہو گیا, الیکشن کا دن ہو گیا, ابھی پھر گلگت میں الیکشن ہو رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ نکلنے نہیں دیا جا رہا, کمپین نہیں کرنے دی جا رہی. پھر ہم نے لاسٹ عید سے پہلے منگل کو دیکھا کہ سہیل افریدی کے ساتھ جو پارٹی لیڈرشپ آئی تھی ان کو 26 نومبر چنگی پہ روک دیا گیا تھا. تو پھر سر کس طرح نکلیں گے جو آپ کے لوگوں کے پاس راستہ ہی نہیں ہے نکلنے کے لیے, کس طرح نکلیں گے پھر؟ میں نے تو کئی دفعہ بات کی ہے جی اپنے ضلع کی حد تک کہ ہمیں ہر گاؤں میں سے صرف ایک آدمی چاہیے جو بالکل جو ذہنی طور پہ تیار ہو کہ ہر کام کر گزرنا ہے. جس دن اس طرح لوگ نکلیں گے, ایک ضلع میں سے اگر 2-3 ہزار آدمی نکلتا ہے تو کتنے ضلع ہیں ہمارے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ مزاحمت کے بجائے اب بیٹھ کے بات چیت کی جائے؟ جیسے ہم نے دیکھا سہیل افریدی کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات ہوئی, اس طرح اگر بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں بجائے مزاحمت کے مفاہمت کی طرف جانا چاہیے؟ مفاہمت کے لیے بھی کرنی چاہیے کوشش, لیکن وہ گورنمنٹ جب اپنے مطالبات جو ہے نا منوائے گی کہ اپوزیشن کو نہیں دیکھے گی, ان کو نہیں دیکھے گی کہ بھئی آپ کے جو ہے نا خان صاحب کی صحت کے متعلق یا جو ہے ان کی رہائی کے متعلق کو سوچیں, وہ نہیں سوچیں گے. وہ اپنے مطالبات جو ہے نا رکھیں گے سامنے کہ اس طرح کر لیں بھئی. تو اس طرح نہیں ہوگا, مزاحمت کرنی پڑے گی, مزاحمت کریں گے تو آزادی ملے گی, اس طرح نہیں. شکریہ سر. پنجاب اسمبلی سے ایم پی فرح جاوید مون صاحب پٹیالہ جیل کے باہر موجود ہے. سارا عمران خان صاحب کی فیملی یہاں پہ موجود ہے. عید بھی گزر گئی, ابھی تک ملاقات نہیں ہوتی. ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب سے ایم پی اے, خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ سمیت تمام کیبنٹ یہاں پہ موجود ہے. سر کیوں نہیں ملاقات کرائی جاتی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر دیکھیے, یہ ہر ایک قیدی کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی فیملی سے, اپنے وکیل سے مل سکے. اور یہاں پہ ظلم کی انتہا دیکھے کہ عید کے موقع پہ بھی اپنی فیملی سے ملنے دیا نہیں گیا, اور یہاں پہ ہم آئے ہیں اپنے خان صاحب کی بہنوں سے ساری یکجہتی کے لیے, اور اپنا پورا امن پروٹیسٹ ہم جاری رکھیں گے اور جب تک خان صاحب سے ملنے دیا نہیں جاتا. تو سر گلگت میں الیکشن ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ کی پارٹی کی جو قیادت صاحب وہاں پہ جاتی ہے اور ان کو صوبہ بدر کیا جاتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں گورنر پنجاب بلاول بھٹو ہو یا اب نواز شریف ہو, وہ ان کو مکمل پروٹوکول دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے سوال سے؟ سر یہ دیکھیں, آج یہ ثابت ہو گئی, وہ کہتے تھے کہ خان صاحب کا نام ختم کر دیا ہم نے. آج یہ ثابت ہو گیا گلگت بلتستان میں کہ ہر طرف خان ہے, یہ جو مرضی کر لیں. آج خان صاحب اندر بیٹھے ہیں, یہ نواز شریف وہاں چلا جائے, مریم میں چلی جائے, پھر بھی انشاءاللہ جیت گلگت بلتستان میں عمران خان کی ہوگی. شکریہ. یہاں پہ جیل میں جس کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہے, جس سے کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں, جس سے فیملی نہیں مل سکتی, ایک میسیج نہیں کنوے کر سکتا, اس کا ایک چھوٹا سا کارکن پنڈی سے نکل گلگت جاتا ہے اور ساری گلگت کی زمین تھر تھرا کے کانپنا شروع کر دیتی ہے. یہ شو کرتی ہے کہ آپ لوگ کتنے بزدل ہیں اور وہ شخص کتنا بہادر ہے. وہ یقین کریں وہ بہادر نہیں, نہ آپ بزدل ہیں, اس کا نظریہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ خوف سے اتنا تل ملا اٹھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی تقریر جس میں عمران خان کا نام آئے اور پورا گلگت کا الیکشن میں تبدیل نہ ہو. آئی تھنک میرے خیال میں وہ ڈسپریشن کا شکار تھا. شاید اس کو احساس کرا دیا گیا کہ الیکشن تو تم ویسے ہی شاید جیت رہے ہو. جو فارم 47 اور 45 کا ڈرامہ ہے وہاں پہ پورا نقشہ تیار کر لیا گیا. تو کسی نے جا کے ڈرامہ لینا, کیونکہ میں گیا تھا کیمپین میں, اس لیے جا کے میں نے کہا پلٹ دیا. سو الٹیمیٹلی ہے تو سارا ٹوپی ڈرامہ, ایک سٹیج ڈرامہ کیا جا رہا ہے جس میں ایکٹرز ہوں گے, فنکار ہوں گے, اداکار ہوں گے, ایک پوری سٹوری ٹیلنگ کیا جائے گی اور اینڈ پہ ایک رزلٹ نکالا, واہ جی واہ, ایک زبردست الیکشن کروایا اور اس کے نتیجے میں یہ فلانی گورنمنٹ, یعنی کہ وہ چنے ہوئے پیادے جو آپ کے پنوے پیادے, وہ بٹھا دیے جائیں گے اور ایک وہ کٹ پتلی حکومت جو کہ پورے پاکستان میں وہ گلگت میں کھڑے کر کے دکھائی جائے گی, واہ جی واہ الیکشن کھڑا کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ وہاں کی نعرے, آج کی نعرے سے نا پوری گلگت کی زمین آج بھی عمران خان کی آواز آتی ہے. سر کی ٹریننگ لینی چاہیے. اگر آج آپ پاکستان کے پنجاب کے کسان سے پوچھو تو جھولی اٹھا کے اس کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے. یقین جانیں آلو کی فصل برباد ہماری ہو چکی ہے, آم کی فصل برباد ہو چکی ہے, چاول منجی برباد, مکئی برباد, تل برباد, گندم کی فصل برباد. آپ کی وجہ سے گندم شارٹیج ہو گئی ہے. اب 3 مہینے بعد یہ گندم یوکرین اور رشیا کے فارمرز کسانوں سے منگوائیں گے. 40 لاکھ ٹن, $1 ارب کی. آپ نے کسان پنجاب کو مار دیا, یوکرین اور رشیا کے کسان کو زندہ رکھا. اس کی تعریف کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ عورت جس کا کوئی لینا نہیں. 70% ہمارے کسان تھے لٹ کے برباد ہو گئے. کوئی انڈسٹری پنجاب میں چل رہی ہو, کوئی روزگار نہیں کسی کو دینے کے لیے. ہاں ڈرامے پورے ہیں, جہاز ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں. آپ نے جہاز بھی لے لیا, آپ نے ڈرامے.
ड्रामे बाजी से पेट नहीं भरता। आपकी वो जो इवैक्यूएशन, जो तजावज़ात की स्कीम, उससे मेरा पेट नहीं भरने लगा। आपकी CTD के बंदे मारने से मेरा पेट नहीं भरने लगा। मेरा पेट तब भरेगा जब मेरी में मट रोटी आएगी, किसान अपनी फसल उगाएगा और एक सस्ती रोटी मिलेगी, जो कि कम अज़ कम मरियम की हुकूमत में यहाँ नहीं मिल सकती। ये एक वो नहूसत है जो इस मुल्क के ऊपर नाफिज कर दी गई है। अब देखें कब तक ये उनका नाफिज रहेगी। इस टाइम पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जो हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी साहब की क़यादत में अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज फिर इमरान खान से मुलाकातों का दिन है, कितने लोग आपके साथ आए हैं और यहाँ पे अभी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही? सर पिछले 1000 दिन से हम देख रहे हैं कि खान साहब से मुलाकातें लाकानूनियत के इंतहा है, पर हमें जैसे कि खान साहब ने तहरीक इंसाफ को ये सबक दिया है कि कानून के तकाज़ों में रहकर आपने अपनी जंग लड़नी है। हम यहाँ पर आते रहेंगे कि जब तक इनको खुद एहसास नहीं होता, कानून की बालादस्ती नहीं होती और ये हमारी बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाते। तो सर मामलात बेहतरी की तरफ किस तरह जाएंगे? सर मामलात बेहतरी की तरफ तब जाएंगे कि जब हुकूमत को खुद एहसास होगा, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये अवाम के वोटों से नहीं आई, बिठाई गई है। इनको अवाम की मुश्किलात का एहसास नहीं है, इनको महंगाई का एहसास नहीं है, इनको लॉ एंड ऑर्डर का एहसास नहीं है और ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती के ऊपर बैठे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अवाम इनकी आंखें खोलेंगी और जब अवाम निकलेगी बाहर, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो सर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में। लेकिन गिलगित में हम देख रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप वहाँ पे जाती है उनको सूबा बदर किया जाता है, दूसरी तरफ सर्टिफाइड चोर नवाज शरीफ जो है वहाँ पे जाता है, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। आप ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर सबसे पहले इन्होंने प्री पोल रिगिंग की और PTI के 17-18 जो कैंडिडेट्स थे, जो 17-18 कैंडिडेट्स थे, उनको इन्होंने पार्टियां छुड़वाई ज़बरदस्ती। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि हर जमात से लोग कैंपेन करने जा रहे हैं, पर सिर्फ नहीं वहाँ पर किसी को अलाउड, तो PTI की लीडरशिप को अलाउड नहीं है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जो कि बहुत सेंसिटिव किस्म का सूबा है, आप देखेंगे कि अवाम खुद एहसास करेगी और इंशाअल्लाह बुर्ज उलट जाएंगे वहाँ पर। ये जितना मर्जी जुल्म फस्तायत करते रहे, जीत खान की होगी, जीत इमरान खान की। इस टाइम हमारे साथ सीनियर कानूनदान इस टाइम बाबर अवान साहब अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। सर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे हैं, इमरान खान की बहनें, दीगर पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी यहाँ पे। पिछले हम देख रहे हैं कि खान साहब से मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही, तो सर ये मामलात किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्या हिकमत अमली अपनानी होगी? देखिए, 2-3 चीज़ें आपको ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो ये है कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो 1100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इमरान खान की कैद को। ये जो 1100 से ज़्यादा दिन हैं, इनमें वो कैद तन्हाई में मुसलसल रहे। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा शायद मेरी मुलाकातें उनसे हुई हूँ। दूसरा, वो उनका हौसला इन 1100 दिनों में 11,000 ऊंचे पहाड़ से भी ऊंचा हो गया है। वो ना पीछे हटेंगे और ना ही अपने एजेंडे पे जो 3 बातों पे मुश्तमिल है। एक रूल ऑफ लॉ है और दूसरा जिसको एहतराम आदमियत कहते हैं, खुददारी, और तीसरा तब्दीली, उस पे वो कायम है। इसलिए ये जो मुश्किलात हैं उसी रास्ते की वजह से हैं। इससे पहले आपने देखा बेशुमार लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मुल्क से भाग चल जाते हैं। ये बल्कि जहाज़ भी भागने के लिए दिए जाते थे उनको। तो एक पहलू ये हो गया। दूसरा ये है कि जो हमारे इस वक्त
जो ज़िम्मेदार हैं जिनके पास आर्जी अहदे हैं इमरान खान की गैर मौजूदगी में, उनको ज़्यादा फोकस इमरान खान की रिलीज़ पे रखना चाहिए। अभी आज चूँकि इलेक्शन मुहिम चल रही है और इमरान खान बाहर आ गए, सारे मसाइल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान के भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसाइल दरपेश नहीं है, किसी न किसी जगह थोड़ी बहुत कोई कमी कजी है जिसकी तरफ लोग इशारा करते रहते हैं, उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाहिद पार्टी है जिसमें बहुत जोर लगाने के बावजूद भी नकब नहीं लगाई जा सकी, और इससे पहले कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और लियाकत अली ख़ान की रहलत के बाद उसमें नकब लग गई, बाकी पार्टियों में लगी। ये सारी पार्टी मुत्तहिद और मुत्तफिक है उसी एजेंडे के ऊपर जो इमरान खान का है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की कमी है और जिसका बड़ा सबब जो अदलिया का कॉम्प्रोमाइज़ है, और वो उसमें से अच्छे लोग भी हैं जो प्राइवेट गुफ्तगुएँ अगर हों तो वो और उनका व्यू होता है, लेकिन उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक कौन करेगा? जिसको वोट जिसके पीछे खड़ा होगा, लोग जिसके ऊपर एतबार करेंगे, वो ठीक कर सकता है। जिनको लोगों ने वोट ही नहीं दिया वो कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इमरान खान का टाइम आ रहा है। इमरान खान के बगैर सारी कोशिशें करके इन्होंने देख ली। ये कह देते हमारा नाम बदल देना अगर 100 रुपये से 100 से कम डॉलर को ना लेके आए। ये कह देते पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI है वो आएगी। ये कहते थे हमने पाकिस्तान के अंदर 400 बिलियन US डॉलर लाना है। ये $4 भी नहीं ला सके, इसलिए कि लोग इनके ऊपर एतबार नहीं करते। जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई डिक्टेटरशिप आए, बेशक वो सिविलियन डिक्टेटरशिप हो, वो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए अमेरिका के साथ कहते हैं जी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए। लेकिन सर हमने देखा कि पीछे साइफर के हवाले से जो अमेरिकन एक वेबसाइट है, जरीदा है, उन्होंने जो शाया किया उसको साइफर को, सर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ा आपको नहीं लगता कि एक एजेंडा आ गया था जिसको खान साहब को उसी वजह से आज भी जेल में है? पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात को जो है दीवार से लगा दिया गया। हकीकत तो यही है कि वो साइफर से ही मामला, लेकिन सर वो साइफर आपने भी क्या किया, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर, लेकिन हमने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग भूलते जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि साइफर के हवाले से कोई हिकमत अमली? कुछ भी नहीं, ये मैं इस थ्योरी से मैं इत्तेफाक नहीं करता। लोग अगर भूले हों तो इस गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हुए हों? लोग ना भूलें इमरान खान को, बाकी छोड़ दें। साइफर जो था वो सच था। मैं उस कमेटी में जिसने सहाफ़ियों को 11-12 बड़े सहाफ़ियों को दिखाई थी, इमरान के साथ 4-5 और लोग थे, मैं भी उसमें शामिल था, और साइफर आया था, ये सच साबित हो गया। और वो खातून जो अरबों रुपए के जहाज़ से नीचे सफ़र नहीं कर सकती, उसने ख़ुद कहा था कि ये सफ़ेद कागज़ था, साइफर को नहीं आया। फिर उसने कहा साइफर चोरी हो गया। इसलिए साइफर पे लोग मुतमईन हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो 3 बड़े वाक़यात हुए उसके पीछे बैनुल-अक़वामी साजिश थी। इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो खिलाफ जो कुछ हुआ वो बैनुल-अक़वामी साजिश थी। उससे पहले जो लियाकत अली ख़ान शहीद के ख़िलाफ़ हुआ वो भी एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी। जो उनकी मुलाजमत करेगा उसको वो अच्छा समझेंगे, जो खुददारी से पेश आएगा उसको वो गवर्नमेंट में नहीं रहने देते। और रजीम चेंज बदकिस्मती के साथ एप्स्टीन फाइल्स आने के बाद, ये तो अमेरिका से जिसने सारे अमेरिका को आगे लगाया हुआ एप्स्टीन ने मरने के बाद भी, उसने ये कहा कि इमरान खान हमारे लिए बड़े ख़तरनाक आदमी साबित होंगे, इनको गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए था। इसलिए उसमें तो अब कोई शक व शुबा नहीं रह गया। 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, जिस तरह मैंने कहा कि फौरी तौर पे रोड मैप बनाया जाए इमरान खान की रिलीज़, इमरान खान की सेहत और सलामती का, उनको फौरी हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए सबको दबाव बढ़ाना चाहिए और इस पर रोड मैप बनना चाहिए, और उनका प्रॉपर इलाज उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में और ख़ानदान की मौजूदगी में। अच्छा सर आखिरी 2 सवाल ये हैं। एक, आपने इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बात की, गिलगित में इलेक्शन हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में, लेकिन गिलगित में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप वहाँ पे गई थी उनको सूबा बदर कर दिया गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो अदालतों से सर्टिफाइड चोर थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था वो उनको इजाज़त मिल चुकी है, वो वहाँ पर जा चुके हैं। दूसरा हमने देखा कि वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शायद वो भी आपने सुनी, देखा, वो मैंने भी देखा और सारी कौम देख रही है। उसमें मेरे 3 तबसरे हैं। मेरा पहला तबसरा ये है कि मुझे किसी ने बताया, वकील ने, कि 0 पॉइंट पे गिलगित और GB की जो दयामर के पास है, ये किस जगह है 0 पॉइंट, वहाँ बोर्ड लग गया है कि सिर्फ लोटों को एंट्री की इजाज़त है। बाकी जो PTI है
اس کو اجازت نہیں ہے. لوٹے گئے ہیں پہلے سے, جو آزمودہ لوٹے ہیں, ان میں سے تقریروں میں کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی فارم 47 میں سنبھال لوں گا, اور کسی اور نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. اس لیے ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے. وہ باہر نکل کے گورنمنٹ سپانسرڈ اور سرکار سپانسرڈ جلسے کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتے. اس وقت جو تشویش کی بات یہ ہے کہ بڑا نازک علاقہ ہے, جی بی کا بھی اور آزاد کشمیر کا بھی, اور اس پہ انٹرنیشنل سینسٹیوٹیز موجود ہیں ابھی تک. اور اس علاقے میں اگر آپ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں تو اس کے خطرناک نتائج بھی نکلیں گے, اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگوں کو آپ اپنا ووٹ ڈالنے دیں, لوگوں کو مرضی کرنے دیں, ان کی مرضی کا نتیجہ اناؤنس ہونا چاہیے, ان کی مرضی کی گورنمنٹ فارم ہونی چاہیے. اور میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ایکشن کمیٹی ہے AJK میں, اس کی بھی حمایت کا اعلان کرتا ہوں کہ ان کے مطالبات بالکل ٹھیک ہیں, اس لیے کہ ساری پارٹیوں نے بیٹھ کے وہ مطالبات بنائے تھے جس میں ہمارے لوگ بھی شامل تھے, اور وہ مطالبات قوم کی آواز ہے, ان مطالبات کو پورا کرنا چاہیے فوراً. دوسرا آپ نے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کی, لیکن سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو ہے نا اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. اب ہم نے حال ہی میں خیبر پختونخوا میں جو اجلاس ہوا اس میں 32 کے قریب MPs جو ہے عدم شرکت انہوں نے کی. اور دوسرا یہ کہ سر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں, CM بننے جا رہے ہیں. شیر افضل مروت جو ہیں وہ آئینی عدالت میں جا چکے ہیں, حالانکہ آئینی عدالت کو پاکستان تحریک انصاف اس طرح تسلیم نہیں کر رہی جس طرح دو طرح کے لوگوں پہ آپ نے بات کی, ایک جو پارٹی میں نہیں ہے, ایک جو پارٹی میں ہیں. جو پارٹی میں ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو میں سب کو کہتا ہوں اور ایکٹیو ہو جاؤ, اور ایکٹیو صرف 3 نقطوں پہ ہو جاؤ. ریلیز عمران خان کو اسپتال لے کے جاؤ, اور اس کے ڈاکٹرز اور بہنوں کی موجودگی میں علیمہ خان کو بھی بلاؤ, اور ان کی بہن ڈاکٹر ہیں ان کو بھی بلاؤ, اور نورین آپا کو بھی بلاؤ, ان کی موجودگی میں علاج کرو. اگر چھپانے والی بات نہیں ہے اور کوئی گڑبڑ نہیں کی جا رہی تو پھر کیوں نہیں اپنے گھر والے ساتھ کھڑے ہو سکتے. جب بھی کوئی جاتا ہے اسپتال میں تو اس کے مریض کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. اس ٹائم اڈیالہ جھیل کے باہر کے یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. سینئر قانوندان بابر اعوان صاحب اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ اس ٹائم اڈیالہ جھیل کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کی وجہ سے جو دوریاں آج سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں کر رہی, حکومت کو لانے والے کر رہے, تو اس سے جو نفرتیں بڑھ رہی ہے یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی ڈیمانڈ ہماری نہیں ہے. ہم یہی جس طرح جیل مینول کے مطابق باقی قیدیوں کو جو ہے ملاقات کا حق ہوتا ہے, اور یہ ہائی کورٹ نے آج کا دن مقرر کیا ہے, تو بدقسمتی یہ ہے کہ اسی حکومت میں اداروں کو بھی توقیر کیا, ججوں کے فیصلوں کو بھی توقیر کیا, عدالتوں کو بھی توقیر کیا, تو اس سے یہ نفرتیں مزید بڑھی گی. اور ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ اس سے عمران خان ٹوٹ جائے گا, عمران خان صاحب کی پارٹی ٹوٹ جائے گی, اس کے جو ہے ورکر, اس کے عہدیداران ٹوٹ جائے گی, تو اس کی غلط فہمی ہے. سر آپ گلگت بلتستان گئے تھے, آپ کو صوبہ بدر کیا گیا, اس کے علاوہ دیگر قائدین گئے تھے, ان کو اجازت نہیں ملی, لیکن ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو بڑے عرصے بعد ان کی سیاست میں انٹری بھی ہوئی, اور ان کی انٹری گلگت بلتستان سے ہوئی ہے. کیا آپ کو لگ نہیں رہا کہ گلگت بلتستان میں کچھ ایک مرتبہ پھر 8 فروری کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے؟ میں اس کو جو یہ کام کرتے ہیں میں ان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان بہت سینسٹیو ایریا ہے, اور آپ اس طرح کا مذاق نہ کریں. اور چاہے نواز شریف چاہے زرداری چاہے بلاول چاہے ان کو لانے والے جائے, لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے, چاہے جس ملک کے جس کونے میں بھی آپ جائیں, لوگوں کی ہمدردی, لوگوں کی سپورٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. لیکن جو ڈرامہ انہوں نے 8 فروری کو کیا, اگر وہ دہرایا گیا تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا. ملک کے لیے بے شک اگر خان صاحب کو آپ پسند نہیں کرتے, لیکن ملک کے ساتھ یہ مذاق جو ہے نہ کریں. سر ہم نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی گلگت میں, وہ ویڈیو اتنی سوشل میڈیا پہ آئی نہیں ہے, لیکن میں نے گلگت کے کسی پیج پہ دیکھے, نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین آپ منتخب ہیں, دوسرا آپ صوبائی صدر ہیں, MNA ہیں, تو آپ کو ایک ڈالے میں پیچھے بٹھا کے کچھ پولیس اہلکار سول کپڑوں میں لوگ تھے, تو وہ کیا سین تھا سر, اس کے بارے میں بتائیں گے؟ ہمیں یہی بتایا گیا, پولیس نے ہمیں اس نے معذرت بھی کی, اس کے رویوں کا جو اس کے ساتھ ہوا, گلگت بلتستان کی یہ روایات نہیں ہیں, اور وہی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم سے کوئی کروا رہا ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ کون اس کو کروا رہا ہے, ان کا اشارہ کس طرف تھا, اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے. تو کروانے والوں کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 4 سال آپ نے
बुग़्ज़ इमरान में इस मुल्क का बेड़ा कर दिया, इदारों का बेड़ा कर दिया। आपने हम पे जो चोर लुटेरे मुसल्लत किए हैं, आप जितनी भी उसकी सपोर्ट करें, ना आवाम जो है बोलेंगे कि आप इस चोर लुटेरों को हम पे मुसल्लत की है, और ना आवाम कभी उसको कबूल करेंगे। अच्छा सर, अभी अलीमा खान साहिबा ने अभी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुहेल अफरीदी को मुखातिब करके कि तब तक आपने सूबाई हुकूमत का बजट जो है सूबे का नहीं पास करना जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो पार्टी फैसला करेगी, और जो पार्टी का फैसला होगा हम उसके साथ। सर, इख्तलाफात जो हो रहे हैं, एज ए सूबाई सदर आप अभी तक क्या इक़दाम कर रहे हैं? 32 आपके MPs से बताया जा रहा है कि जो है वो सुहेल अफरीदी के जो है मुखालिफ हो गए हैं। अभी तक क्या आपने किया है सूबाई सदर? पहली तो बात मैं बता दूं, ये PTI में इख्तलाफात ये रूटीन की बात होती है, इसमें कोई नया ताज़ा है नहीं। बाकी ये है कि किसी में वो सुहेल अफरीदी जो है वो इमरान खान साहब का मुंतखब बंदा है, और गिले हर बंदे का हक़ है, और जमहूरियत में ये हुस्न है कि कभी इख्तलाफ होता है, कभी इत्तेफाक होता है, लेकिन KP में किसी में ये हिम्मत नहीं है कि वो सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ जाए जब तक इमरान खान का उस पर हाथ होगा। चाहे 32 हो, चाहे 62 हो, चाहे 72 हो, चाहे गिले हो, चाहे शिकवे हो, चाहे खुश हो, जो सुहेल अफरीदी कहेगा सब ने मानना पड़ेगा, क्योंकि सुहेल अफरीदी को खान साहब ने मुंतखब किया है, और जिस दिन खान साहब कहेगा सुहेल अफरीदी एक दिन भी नहीं रहेगा। शुक्रिया सर। की सेहत पर इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी के साथ साथ इस बजट पर रखे। तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपनी कैबिनेट से बजट पेपर पास कर दिया, जिसमें बैलेंस बजट दिया गया है, कोई सरप्लस बजट नहीं दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए ये उनका हक है। हमने आवाम दोस्त बजट इंशाअल्लाह ताला पेश करना है, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का हक है। उन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया है। इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हमारा फोकस हेल्थ, एजुकेशन, यूथ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट पर है, और इंशाअल्लाह ताला हम जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इनके लिए इंशाअल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें इस बजट में ला रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स होगी। हमारा बजट हम जाने और हमारी आवाम जाने खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन वफाकी बजट जो है उसका इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा पर भी पड़ेगा, पंजाब पर भी पड़ेगा, कराची पर भी पड़ेगा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर पर, इन सब पर पड़ेगा। आप सब ने जो है अपना फोकस वफाकी बजट पर रखना है, क्योंकि ये आप पर एटम बम गिराने वाले हैं। सर, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक सेकंड, अभी एक सेकंड, क्या आप क्या पूछना चाहते हो कि इनकी पॉलिटिकल PTI के अंदर की मीटिंग्स क्या हो रही हैं? आप इमरान खान से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो? हम यहाँ इमरान खान के लिए बैठे हैं, यकीन से मैं आपको बता रही हूँ। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों ने ये करना, आप मीडिया से और वीलॉगर्स जो यहाँ फोकस अगर रख सकते हो, नहीं तो हमारी मर्ज़ी अगर हम जवाब दें कि ना दें। इसलिए आपने अगर यहाँ पे शैतानियाँ करने के लिए आना है तो इमरान खान से डिस्ट्रैक्ट कोई ना करे, सीधी सी बात। एक सेकेंड ठहर जाओ, आप फोकस रखो। हम एक मकसद के लिए आए हैं। अगर आपके साथ बातचीत करते हैं, अपने मकसद को पूरा करने के लिए करते हैं, और वो इमरान खान के लिए है। अगर आपने अपने वीलॉग चलाने तो इसी पे ही चलेंगे। अगर आपने शैतानियाँ करनी है यहाँ पे, हमें वो कबूल नहीं है। आप इमरान खान से डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे किसी भी चीज़ पे। ये एजेंसियाँ करवा रही हैं, हमें पता है एजेंसियाँ क्या करवाती हैं और कैसे काम करती हैं। जब मैं नाम ले लूँ और आप में से कोई भी नहीं चला सकेगा, आसिम मुनीर का नाम ले लो, उसके बाद मुझे पर अटैक करवा दो। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है हमें? हम तो जान देने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। हमें ये क्या समझते हैं कि आप ये गंद फेंकोगे हिंद की तरह तो हमें फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ता। आप फोकस रखो इमरान खान पे और लड़ो उसके लिए, लड़ो उसके लिए, सब लड़ो उसके लिए। और सुहेल अफरीदी साहब, आप भी कहें इनको, मैं आपको कहूँगी, आप कहें इनको कि आप अपने लीडर की, ये इन्होंने यहाँ पहुँचा दी है बात इमरान खान की कि आप मुलाकात तो छोड़ें, आप बजट क्यों पास करें? इससे इमरान खान से मुलाकात पहले करें। इमरान खान ने पिछले साल भी कहा था मेरे से पहले डिस्कस करो फिर बजट करो। मैं देखना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आपने
डेवलपमेंट और लोगों के अंदर कितनी की है, वो इसके पर परेशान थे, लोगों के लिए क्या बेनिफिट दे रहा हूँ। आप आज भी कहो इनको कि हम इमरान खान से मुलाकात करवाएं, ये कौन होते हैं रोकने के लिए? अगर आज भी मुलाकात नहीं होती, पिछली दफा भी नहीं हुई थी, उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी आपको? देखें वो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, और हम ऑलरेडी थोड़ी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इमरान खान साहब की बहनों को एतमाद में लेकर इंशाल्लाह ताला कोई लाया अमल देंगे। अच्छा ये बता दें, गिलगित इलेक्शन के हवाले से नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जाते हैं, लेकिन आपके पार्लियामेंटेरियन जाते मेरी हैं। बात सुनो, इनसे छोड़ो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये वहाँ पे पूरा गिलगित बल्तिस्तान खड़ा ही इमरान खान के लिए, पूरा गिलगित बल्तिस्तान इमरान खान के लिए खड़ा है। अब जाके ये वहाँ जो मर्जी छलांगे मार लें, उल्टा लेट जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब क्या चीज़ रह गई है? एक चीज़ रह गई है कि अब मारो, जो वोटर है ना उसी को मारना शुरू कर दो, उसके ऊपर डंडे चलाओ कि तुमने वोट नहीं डालना, कुछ नहीं होना। ये चोरी करेंगे। एक सेकंड चुप, मैं बात कर रही हूँ। आप गिलगित बल्तिस्तान पूरा का पूरा इमरान खान के साथ खड़ा है, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो पूरा 100% गिलगित बल्तिस्तान इमरान खान के वोट देने के लिए खड़ा है, उसके नज़रिए के लिए खड़ा है। अब अगर आप ये वहाँ पे जाकर उनको मारपीट शुरू कर दें, अब वोटर को आप पूरा निज़ाम कब तक रोकेंगे? इंसानों की आवाज़ नहीं बंद कर सकते। वोट पहले आवाज़ थी, आपने अब वोट बंद कर दिया। वोट जो होती है वो आवाज़ होती है। जमहूरियत के अंदर वोट आवाज़ होती है हर इंसान की, जिसके थ्रू अपने नुमाइंदे चुनता है। जब आप आवाज़ उनकी बंद करेंगे तो फिर वो सड़कों पे निकल के अपनी आवाज़ सुनाएंगे। अच्छा थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। एक क्वेश्चन सीएम साहब, बस ना सीएम साहब लोगों की काम जूम करके
इमरान खान की आइसोलेशन ख़त्म करें। ये कोई हम कोई क्या मांग क्या रहे हैं? हम नहीं मांग रहे, ये इमरान खान का राइट है कि वो आइसोलेट ना हो। उसको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, कोई तरीक़ाकार तो नहीं है। ये कोई तरीक़ाकार है कि उसको टॉर्चर कर रहे हैं पिछले 8 महीने से? तो हम उसके लिए ना खड़े हों तो क्या करें? आज अगर मुलाकात ना कराएगी तो फिर क्या? पिछली दफ़ा अफरीदी साहब ने कहा था कि सख्त होगा। देखें, ये देख लें, इन्होंने स्ट्रेटजी बना के आए होंगे, पहले इधर रोको, फिर इधर रोको, फिर आइसोलेट करो। तो आइसोलेट कर रहे हैं, फिर आसान होगा उठा के कहीं जाके फेंकाना। मैडम 26 नवंबर का भी फैसला आने वाला है, क्या देख रही हैं? कौन सा जा रही है? मेरा हाँ ऊर्जा डाल दें। आपका ख्याल है यहाँ पे कोई कानून के मुताबिक चल रही है चीज़? कौन सा कानून है? याद रखें, हम तो लोग जो सड़क पे खड़े हैं ना, हम अदलिया के लिए भी खड़े हैं। इमरान खान की कॉल ही क्या है कि आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया। हम आपके लिए भी खड़े हैं, अदलिया के लिए भी खड़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे अपने लिए भी खड़े होंगे। मैडम, आप अपनी सफाई में कोई गवाह क्यों नहीं पेश कर सकी अभी तक इस ट्रायल? आप लोगों को पेश करेंगे। आप इसका मतलब हम भी तैयार रहे फिर? भाई आपको तो वो कुछ कह ही नहीं रहे। अगर आप सच बोलने, इम्तिहान तो सबका है। अंदर आओ। मैंने तो जज साहब को कहा, मैंने कहा यहाँ 2 लोग मौजूद हैं इस वक्त जो वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे भी मौजूद हैं, कि जो 11 तारीख को अंदर जेल में थे, मीडिया, जिस पे इमरान खान ने डायरेक्टली जाकर कॉल ये अनाउंस किया था 24 तारीख, ठीक है। और बाहर आके इन्होंने पहली अनाउंसमेंट तो इन्होंने की थी। हमने तो 22 तारीख को जाकर ये बात अगर जिसके ऊपर कर रहे हैं, तो इनका क्या है? उन्होंने तो बहाना चाहिए जेल में डालने का, डाल दें। किस किस को डालेंगे जेल में? इमरान खान कह चुके हैं पाकिस्तान उसी तरफ जा रहा है जहाँ पे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका गए। ये तो ट्वीट किया था। साबिक आर्मी चीफ इमरान खान को मिलते हैं, फैमिली को पता नहीं चलता, पूरी दुनिया को पता चलता है, क्या मामला? हमने वो बैरिस्टर गौर से पूछा था, और आपको किसने बताया? मुझे आप बता दें, आपका सोर्स क्या? सोशल मीडिया जितना है उसमें लोग बैठे हुए, शहबाज गिल ने पूरा वीडियो किया। मैं आपको बताती हूँ। तो उन तक कैसे बात पहुँची होगी? हमारे तक तो कोई नहीं। हमने तो पूछा बैरिस्टर गौहर से, भाई कैसे, क्यों मिलने जाएगा? क्या नहीं कह रहे ना, क्या नहीं, या बाजवा कौन है? क्या नहीं इमरान खान को ये आंखों में आके डाल के भी नहीं देख सकते। जिसको आपने कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये अंदर कहाँ जाएगा? कोई भी नहीं गया। ये जान के डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौर ने कहा बिल्कुल फेक है बात। ये उन्हीं को ही पता हो सकता है। इस बात को फैलाने का क्या मकसद होगा? क्यों फैलाया होगा? ताकि आपका डर जब लगता है ना इनको, जब इनको डर लगता है कि टेम्परेचर ऊपर जा रहे हैं, तो उसको जब ठंडा करने के लिए ये बातें शुरू हो जाती हैं, डीलें हो रही हैं, डील की। मैडम, इलेक्शन के हवाले से आप इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? मैडम, ये बताइएगा कि आपने दो ट्वीट्स की आपने, एक बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी की मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी से। उस मुलाकात के बारे में सुहेल आफरीदी ने आपको कुछ बताया कि उसमें क्या बातचीत हुई है, किन मसाइल पे बात हुई है? नहीं, हमने सिर्फ पूछा था कि आप मिले थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्योंकि किसी ने हमारे से पूछा कि इनकी मुलाकात हुई है, तो मैंने कहा मिले थे। उन्होंने हाँ, ये बैरिस्टर गौहर ने बताया था कि उनसे पूछा कि आपकी मुलाकात किस वजह से हुई थी। उन्होंने कहा मुलाकातों के लिए, ये जो मुलाकातें हैं इसके लिए बात हुई थी। मैडम, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं जब पिछली वो जो 2 हफ्ते पहले मंगल वाले दिन बैरिस्टर गौहर ने कहा, वो कह रहे हैं मोहसिन नकवी कि आपको हम कल मुलाकात करवा देते हैं, बुशरा बीबी की फैमिली की भी, आपकी भी। तो हमने कहा क्योंकि ये हर दफ़ा झूठ बोलते हैं, हम कहाँ से इनको माने। आप वो छोड़ें, अब इमरान खान को पहले अस्पताल में इलाज करवाएं, वो हमारी डिमांड थी। तो आप नहीं समझती कि एक उनकी मुलाकात हो गई है। एक तो जो आप कह रही हैं कि ये खबरें जानबूझ के फैलाई जाती हैं ताकि तवज्जो हटे लोगों की। आप नहीं समझती कि ये जो मुलाकातें हो रही है पस से पर्दा का बंद कमरों में, तो इनसे भी कंफ्यूजन फैलता है? नहीं, बंद कमरों में मैंने तो कहा था, मैंने बैरिस्टर गौहर को कहा था, भाई अगर आप मुलाकात करो तो हम सबको बता दो कि अगर हुई है तो कर लो। मतलब करनी है आपने तो बता दो, मीडिया को भी बताओ, हमें भी बता दो। तो इसी तरह ही होना चाहिए। अगर आप लोग हम तो बता देते हैं आके। नहीं, अगर गौहर साहब अगर मुलाकात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि लग रहा है कि कोई चीजें सेटल होने जा रही हैं। नहीं, छोड़ें, कुछ नहीं हो रहा। आपको नजर आ रहा है कि कुछ हो रहा है? आप मुझे बता दें कौन सी इन्होंने एक ऐसी हरकत की हो जहाँ से लगे
یہ خوف سے اتنا بھرے ہوئے ہیں اس وقت. آپ کو ان کا خوف نہیں نظر آ رہا؟ آج کرفیو لگا دیا سڑک کے اوپر. یہ خوف نہیں ہے تو اور کیا پنجاب پولیس کا؟ پھر عمران خان کی بہنیں بند, لائر بند, پارٹی کے لوگ چلو بند انہوں نے پہلے کر دیے تھے, تو ہمارے سے کیا خوف کار ہیں؟ پھر ان کی کنڈیشن دیکھو, میں بتاتی ہوں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بشرا بی بی کی بیٹی ملے گی تو اب سوال نہیں پوچھنا, کوئی چیز آگے باہر نہیں کرنی. ہم نے بھی نہیں پھر پوچھا, کیونکہ کیا سوال پوچھنا تھا. انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں, ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کی صحت کے بارے میں بھی نہ پوچھو, کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے بتایا, ہم نے میڈیا کو بتایا تھا, تو وہ کیا تھا, صحت کے بارے میں ہی تھا نا. میڈم اگر کچھ حاصل نہیں ہو رہا, میڈم اگر ان ملاقاتوں سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر یہ ملاقاتیں کس مقصد کے تحت کی جاتی ہیں؟ مجھے کیا پتا کس, دیکھو میری بات سنو, فوکس کرو. مجھے دیکھو, ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ بہت خوفزدہ ہیں, کیونکہ عمران خان کو قید تنہائی میں کیوں رکھا ہوا ہے 7 مہینے سے. پہلے اس کا سوال آپ جا کے حکومت سے لے کر آئیں. آپ ہمارے سے صرف پوچھتے ہیں, کبھی آپ نے حکومت سے کوئی سوال پوچھا ہے؟ میڈم یہ آپ پہلے مجھے بتائیں, آپ نے جب وہ ملتے ہیں ہم پوچھتے ہیں, محسن نقوی سے پوچھے جا کر. جی بالکل پوچھتے ہیں. عمران آپ خان یہ قید بتائیے تنہائی میں کیوں ہیں, یہ بتائیے گا انلیگلی ان لافلی. آپ حکومت سے اب جا کے پوچھیں. آپ نے منسٹر گور سے پوچھا, انہوں نے پوچھا ہے نہیں, تو وہ تو جو حکومت ہے وہ تو اپنا خوف دکھا رہی ہے نا یہ چیزیں کر کے. اگر کچھ کنڈیشنز بننے سے بتائیے گا آسانی ہو تو میڈم, میں کیا ٹربل؟ یہ بتائیے گا کہ کوئی کام کا سہیل آفریدی کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 25-30 ایم پی ایز اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہاں پہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے. تو کس چیز کا فارورڈ بلاک؟ علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں. نہیں, میری علی امین گنڈاپور کو واپس لانے کی. دیکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں, سیاست کے اندر پہلے جو سیاست تھی نا وہ تو ختم ہو گئی ہے, اب ہے نئی سیاست. نئی سیاست کیا ہے؟ عمران خان کو رہا کرو, یہی ہے نا, ساروں کو پتہ ہے. تو اگر وہ جو ایم پی ایم این اے عمران خان کی رہائی کے لیے, کیونکہ سارے خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ عمران خان کا ووٹ ہے, جو عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرے گا وہ پاکستان کے سب سے بڑے ہیروز ہوئیں گے انشاءاللہ. طیب اس کا رہ گیا, اس کو پوچھنے دو ذرا. اچھا میڈم علیمہ, یہ کویشچن میرا تھا کہ ہمیشہ وفاق جو ہے جی پی کے الیکشن میں جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے کسی بھی الیکشن میں, تو آپ کا جو ووٹ بینک ہے جی پی میں اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں, آپ کو کس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کریں گے آپ لوگ جو ہے کیونکہ وفاقی حکومت موسٹلی چکے ان کے سارا کچھ ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں, جب آپ ناحق ناجائز لوگوں کے ساتھ ان کا ووٹ چوری کرو گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ جب وہ بے بسی محسوس کریں گے لوگ کہ ہم ووٹ ڈالتے ہیں, آپ جان کے یہ جھوٹے الیکشنز کراؤ, پہلے لوگوں کو ریسٹ کر لو, پھر لوگوں کو لاٹھی چارج کرو, جس کا ووٹ آپ سے حکومتیں بننی ہیں, تو یہ تو ڈرامہ کر رہے ہو نا آپ. اصل میں تو آپ ظلم کر رہے ہو. انہی لوگوں کا ووٹ آپ کی مجبوری ہے دنیا کو دکھانے کے لیے. آپ تو ان کے اوپر ظلم کرتے ہو, پہلے لوگوں کو مارتے ہو جن کا ووٹ, جنہوں نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے, پھر آپ ان کے کینڈیڈیٹس کو مار رہے ہو, پھر آپ کہہ رہے ہو کہ تم کیمپین نہیں کر سکتے ہو. تو یہ تو خوف زدہ لوگ کرتے ہیں جو چوری کرنا چاہتے ہیں, لیکن کب تک کریں گے؟ دیکھیں, یاد رکھیں, آپ ان لوگوں کا حق لے لو گے نا, یہ پی ٹی آئی کا حق نہیں, یہ لوگوں کا حق ہے. آپ میرا ووٹ چوری کرو, فرسٹریشن بڑھے گی. وہ آپ جی بی بلتستان بڑا سینسٹیو ایریا ہے, تو آپ ان لوگوں کو ناراض کس طرح آپ غصہ چڑھا رہے ہیں ان کو؟ تو ہم تو نہیں کر رہے نا, وہاں تو بیچارے کوشش کر رہے ہیں, ان کو کسی کو اریسٹ کر لیتے ہیں, کسی کو جہاز نہیں چڑھنے دیتے. کیا فرق پڑا؟ لوگوں نے تو ووٹ دیکھیں 2024 میں جو ووٹ ڈالا تھا تب بھی یہی تھا, انہوں نے کس کو ووٹ ڈالا تھا؟ تو یہ کیا کریں گے اس کے بعد؟ ان کو نااہل کر دیں گے. ان کی گیم آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ مجبوری ہے, یہ ڈرے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے لوگ نہیں کھڑے ہیں, جن کے پیچھے عوام نہ کھڑی ہو وہ یہی حرکتیں کرتے ہیں. اور یاد رکھیں, ایک سیکنڈ, ظلم وہ کرتا ہے جو خوفزدہ ہوتا ہے. اور میڈیا کے لیے, میں آزادی کے لیے, میں یقین سے آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. ہم آپ کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں. آپ کے مجبوری سوال ختم ہوں گے
जो आपको दे के भेजे जाते हैं, हम आपकी आज़ादी के लिए इंशाल्लाह जंग लड़ते रहेंगे। मैडम ये बताइएगा तैयब का सवाल रहेगा। मैडम ये तस्वीर सारा बन रहा है डील का या इसका, अगर बता तो रही हूँ, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील या समझौता होता है तो किसकी ये डील होनी है? पीटीआई की डीलें नहीं हो रही हैं। इमरान खान को वो कह रहे हैं मुंह बंद रखो। हाँ, उनको समझ नहीं आ रही कि ऐसा इंसान पाकिस्तान में लीडर आया है, ईरान को देख ले, उनके लिए नॉर्मल चीज़ है कि लीडर अपनी कुर्बानियाँ देते हैं। यहाँ पे इनको यकीन नहीं आ रहा कि इस लुटेरे वो जो एलीट कैप्चर के अंदर ऐसा इंसान आया जो इमरान खान है, जो कि अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार है। उस पर इसकी फ्रस्ट्रेशन है। जो इंसान जान देने को तैयार हो वो इन लोगों के साथ क्या डील करके निकलेगा? एक ही डील है मैडम, आज़ाद अदलिया, जो इमरान खान जिस पे डील मांग रहे थे, आज़ाद अदलिया, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। ये दो चीज़ें इमरान खान ने पहले दिन से मांगी। क्या तहरीक इंसाफ तो बनी इसलिए थी, इमरान खान ने बनाई, उनका ख्वाब भी यही है, आज़ाद अदलिया। आज़ाद अदलिया होगी। ये जो आपको जो जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, ये कभी भी नहीं होगा। ये जो इस वक्त जो कैदें सबको दे रहे हैं, जजेस को तो अब शर्म भी नहीं आती है बेचारे वहाँ बैठे हुए। कितना मजबूर हो। मैं अगर हूँ ना, मैं वहाँ से भाग जाऊँ। अपने घर में कैसे घुसते हैं जाकर, अल्लाह को कैसे सामना करेंगे ये लोग? ये क्योंकि ये जजेस हैं। आप अदलिया आज़ाद करें, किसी मुल्क में भी अदलिया आज़ाद करें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। कौन प्रोटेक्ट करता है? अदलिया। किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए धांधली करने की। आजकल आप देख लें क्या हाल है, तो हाल बढ़ता जा रहा है। पुलिस कहती है कौन सा जज, वो तो मानती नहीं है। तो इसलिए आपकी भी आज़ादी, हमारी सबकी आज़ादी, हम उसके लिए जंग लड़ेंगे। इमरान खान उसके लिए कैद में बैठे हुए हैं और वो आप लोगों की आज़ादी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो कैद में बैठे रहेंगे। मैडम ये बताइएगा, मेरा क्वेश्चन है कि अली अमीन गंडापुर दोबारा मुतहरक हो गए हैं, तो एक आईनी पिटीशन भी जमा हो गई, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये पार्टी में शेर अफजल मरवत ने की है कि एक मिनट, और दूसरा S-400 जो है डिफेंस सिस्टम जो है अफगानिस्तान को दिया जा रहा है रूस की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के लिए थ्रेट बनेंगे, नहीं बनेंगे? कभी भी नहीं, हमारे भाई हैं। अफगानिस्तान जो हम दोनों तरफ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ सारे रिश्तेदार हैं। ये ट्राइब सारे रिश्तेदार हैं आपस में। और ये याद रखे, वज़ीरिस्तान थे जिन्होंने जाके कश्मीर फतह किया था, ये कभी ना भूलना। लश्कर इनके गए थे। जो आज कश्मीर है आपके पास, वो वज़ीरिस्तान के लोगों की वजह से है। आप उनके साथ जो इस वक्त उन इलाकों में हो रहा है, इमरान खान ने इसका हल भेज चुका है। इमरान खान कहते हैं ये हुकूमत पाकिस्तान के फेवर में थी। मैंने तो गनी के साथ भी बैठ गया था जो हिंदुस्तान के साथ थी। और आप अपनी एक फेवरेबल हुकूमत के साथ जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हो। आप जान के किसके लिए आप उनके साथ जंग कर रहे हो? अपने हमसाओं के साथ तो आपको बहुत अच्छी बना के रखनी चाहिए। तो आपके मुसलमान भाई हैं और उन्होंने आपके ऊपर, देखें, वो अपने तरक्की कर रहे हैं। आप जाके अफगानिस्तान में अपने मायदे कर रहे हैं। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के तहत वो अपने रूस के साथ मायदे कर रहे हैं, वो चीन के साथ मायदे कर रहे हैं, वो अपने मुल्क की तरक्की की तरफ देख रहे हैं। और पाकिस्तान को, और आपको पता है $2 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान कहाँ से हुआ है? आप ज़रा फार्मर से, किसान से जाके पूछें। आपने जान के उनका बॉर्डर बंद कर दिया। बॉर्डर क्यों बंद किया? बॉर्डर बंद करने से आपके जो वहाँ एक्सपोर्ट थी, आप $2 बिलियन का नुकसान हुआ है। लाखों लोग, ख़ास तौर पे हमारा फार्मर, जो यहाँ से सब्ज़ी वगैरह पाकिस्तान से जाती थी, जब हम एक्सपोर्ट बंद करेंगे अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान से ले लेंगे, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो आप अपने मुल्क को क्यों नुकसान पहुँचा रहे हैं? अपने इमरान खान कहते हैं कि दहशतगर्दी का एक हल है। अब मुकामी लोग पाकिस्तान के, मुकामी लोग अफ़गानिस्तान के, दोनों हुकूमतें इकट्ठी बैठें और 2 मिनट में दहशतगर्दी खत्म होगी। मैडम ये बताइए, इधर रोक देना यार, चले यार, रोक दे भाई। चले यार, पीछे हो जाए। कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804,
हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, नामंजूर नामंजूर। अभी बता रहे हैं, मैंने कहा ये दुकानें इसलिए बंद की, कर्फ्यू लगा दिया। आप कर्फ्यू लगा कर इन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया याद। और हम पीछे से आए हैं, वो डीए पिछली तरफ से आए हैं और आ गए। तो आप लाहौर से आ रही हैं? नहीं नहीं, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। तो जो वज़ीर आला के पिके हैं वो इस्लामाबाद से हैं? वो और वो चक्री से हमारे मेरी जो बहनें लाहौर से आ रही थी कज़न, वो चक्री बंद था, वो भी पिंडी से आ रही हैं। चक्री बंद पिंडी से। इमरान खान, इमरान खान नहीं मानते। स्टेम अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। कोई और लगाओ नारा, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। एक रियासत सौ दस्तूर, नामंजूर नामंजूर। एक रियासत सौ दस्तूर, नामंजूर नामंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम लेके रहेंगे आजादी है हक हमारा। आजादी तुम कैसे दोगे? आजादी हम छीन के लेंगे। आजादी तेरा बाप भी देगा। आजादी ये राह कठिन है। आजादी इस राह के अंदर आजादी पुलिस भी होगी, आजादी जेलें भी होंगी। आजादी क्या फिर भी कहोगे? जरा सोच के बोलो। उधर हो जाओ। जब सोच लिया तो फिर डरना कैसा? ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, दिल फाड़ के बोलो आजादी है हक हमारा। आजादी हम छीन के लेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, 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 इमरान खान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए उनकी बहनें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। अलीमा खान साहिबा को आप देख सकते हैं इस टाइम अडियाला जेल के बिल्कुल करीब मौजूद है। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम अलीमा खान साहिबा के साथ मौजूद हैं। मनाज़र आप देख सकते हैं। इमरान खान साहब की फैमिली भी यहाँ पे पहुँची है। अलीमा खान साहबा आज आप यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। मैंने दे दिया, अभी वहाँ जाके करेंगे मीडिया का। और सिर्फ तेज चल रहा है। आगे 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 मूव करो। अडियाला जेल के ये मनाज़र आप देख सकते हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए उनकी बहनें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। कारकुनान की तादाद उनके हमरा